बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं फजल रबी बबरक आपके सामने बैठा हूँ और हमारे साथ बैठे हैं GPGC के प्रोफेसर नेमतुल्लाह खटक साहब। नेमतुल्लाह खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, कौम जानना चाहती है जो ज़िला करक में मेयार तालीम था किसी ज़माने में, उसके ज़वाल के असबाब क्या हैं और उसको दोबारा बहाली के लिए कौन से बेहतरीन इक़दाम होने चाहिए कि ज़िला करक का मेयार तालीम दोबारा उसी तरह बहाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया बबरक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये कौम की आवाज़ भी है, लेकिन शायद ये कौम की आवाज़ उसी तरह नहीं है जिस तरह के होनी चाहिए, क्योंकि हम आवाज़ में तो चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी बहाल हो, लेकिन जब हकीकत में हम अपने रवैये को देखते हैं तो हम शायद इस बात में संजीदा नहीं हैं कि हमारा वो पुराना मेयार जो है बहाल हो। सन 95 तक ये बात जो थी, करक की शोहरत इस तरह थी कि हर महकमे में आपको खटक मिलता था और वो लीड करता था, मैनेजमेंट के लिहाज से भी, कबिलियत के लिहाज से भी। फिर इसके बाद करक में जो ज़वाल शुरू हुआ वो इस तरह हुआ कि हमने तालीम को कमर्शलाइज किया। तालीमी इदारे खोले, बहुत अहम किरदार है उनका, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन इन प्राइवेट तालीमी इदारों में एक कमर्शलिज्म की वजह से एक दौड़ धूप शुरू हुई। तो वो इदारा जिसके मार्क्स ज़्यादा आते थे, बच्चे वहाँ एडमिशन लेने लगे। अब दो वजह से, अब इस एडमिशन लेने के लिए, इस अट्रैक्शन के लिए मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ टेक्निक्स अपनाए, और इसमें एक बड़ा जो आपको बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड्स नज़र आते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं कि फ़लाँ ने इतने हासिल किए, फ़लाँ ने इतने हासिल किए। सोशल मीडिया पर भी कल से परसों से यही बातें राज कर रही हैं कि फ़लाँ स्कूल के इतने मार्क्स आए हैं, फ़लाँ के इतने मार्क्स आए हैं। ये चीज़ जो है मुकाबला है आने वाले दाखिलों के लिए, अट्रैक्शन के लिए। अब जब आप तालीम को फ़रोख्त के लिए पेश करेंगे कि मेरे मार्क्स ज़्यादा है, मार्क्स को करेंगे, अब न वालिदैन पूछता है न बच्चा पूछता है कि आपका, जिस तरह के आपने कल भी कहा था कि मेरे बच्चे के 936 मार्क्स है, लेकिन वो सिंपल दरखास्त भी नहीं लिख सकता। जी, इसी तरह आपने अपनी हकीकत कौम के सामने रख दी। ये हकीकत सिर्फ आपका नहीं है, ये अक्सर बच्चों के वालिदैन के साथ है, लेकिन वालिदैन जो है एक फ़हर में डूबे हुए हैं कि मेरे बच्चे ने 1040, 1050, 980, 990 नंबर हासिल किए हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या हम उस माजी की तरफ, जो हमारा रोशन माजी था, उसकी तरफ दोबारा वापस आ सकते हैं? हाँ, अगर हम संजीदा हो जाए। इस माजी के लिए आने के लिए, इस माजी में आने के लिए जो सबसे बड़ी मेन पॉइंट है वो हमारा पिछले दिनों का इंडिकेट का स्कैंडल है। इसने वालिदैन को भी झटका लगाया, क्योंकि मुझे डर था, मुझे ये खौफ था कि अगर अब का इंडिकेट स्कैंडल कामयाब हो गया तो अगले साल ये पैकेज आएगा कि इफिसी, इंडिकेट और इसके साथ साथ 6 साल KMU या आयूब मेडिकल कॉलेज या जो भी मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे का दाखिला हो जाए, 6 साल बाद या 7 साल बाद आपके बच्चे का एक साथ पैकेज मुझे दे दे, इतने करोड़ मुझे दे दे, मैं आपके बच्चे को डॉक्टर बनाकर दूंगा, उसको एक पेज भी ना आता हो। लेकिन यहाँ तक हालात घूम रहे थे। लेकिन सूबाई हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया, रेट कायम करने वाले इदारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस स्कैंडल को ओपन किया, रोका। मेरी जहाँ तक मालूमात है, हर कल्प्रेट जो है, जिन्होंने पैसे दिए हैं या जिन्होंने पैसे लिए हैं, हुकूमत उसके पीछे है। अब ये लोग, जब इस दफा का हाल इनके सामने होगा कि पैसे देने में भी बेइज्जती है, खौफ है, तो शायद इन लोगों को कुछ सबक मिल जाए और आइंदा साल वो अपने बच्चों को मेहनत का दर्स दे। आपकी तवासुत से मैं उन वालिदैन से भी एक बार फिर दरखास्त करता हूँ, कल भी मैंने पोस्ट लगाया था कि जिन वालिदैन ने पैसे दिए हैं, थोड़े बहुत मुजरिम तो है, लेकिन रिवाज में हम उसको एक दे देते हैं कि रिवाज है, हर वालिदैन चाहता है, करक का एक रिवाज है कि लोग पे करते हैं, तो यहाँ वो भी फिसल गए। लेकिन अगर वो अपने पैसे चाहते हैं तो मेरे जो सोशल मीडिया में मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, मेरे साथ रब्ता करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनके पैसे कहीं न कहीं से रिकवर हो जाए, थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी। प्रोफेसर साहब, हुकूमत के इस इक़दाम को, जो इस टेस्ट को इन्होंने रीटेस्ट कर दिया है, अदालत की तरफ से भी हो गया, इसको तालीम की बेहतरी के लिए आप पहला कदम समझते हैं? हाँ,
کیونکہ یہ جو امڈیکیٹ ہے ہم نے بھی یہ آواز اٹھائی تھی، اور اس آواز کے لیے امڈیکیٹ ٹیسٹ کو اس میں کرپشن روکنے کے لیے جو اوائل آواز مانیٹر کیا جائے۔ کیا امڈیکیٹ کے بعد KMU کا ٹیسٹ صاف شفاف ہوگا اور اس کا اگلا حل کیا ہو سکتا ہے؟ امڈیکیٹ ٹیسٹ کا نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے ہے، جنہوں نے پیسے دیے، کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے ضرور جنہوں نے اپنے باقی 600 لوگ جو ہے یا 700 لوگ جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ان سے بھی درخواست ہے جو جن کا پردہ اللہ نے رکھا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کروائے، اور 6-7 ہفتے ہے۔ اب بات رہتی ہے KMU کی بات رہتی ہے۔ کیا امڈیکیٹ کے بعد اس بندے کا XYZ جو بھی ہے ان کی رسائی KMU تک ہو پائے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ 6-7 ہفتے کم از کم یہ جو لوگ ہیں جو مین کلپریٹ ہیں، جہاں تک میری معلومات ہے، یہ لوگ اب کئی مہینوں تک کم از کم بیہائنڈ دا بار رہیں گے، اور حکومت کی جو ادارے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے مجرم جو ہے جنہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے، جن کا نام ہے، ان کی پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 6-7 ہفتے میں ان لوگوں کو بھاگنے سے ہی موقع نہیں ملے گا۔ اس دوران اگر ٹیسٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ، اور یہ سارے ادارے بھی بیدار ہو، ہر کردار اپنا کردار ادا کرے، تو اتنا نقل روکنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، مشکل بات تو نہیں نا، آسان سی بات ہے، نقل ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کمیٹڈ ہو۔ پہلی جو امڈیکیٹ لیک ہوا، جو کرپشن ہوئی، جو بلوٹوتھ سکینڈل آیا جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ پتہ نہیں آپ کہتے ہیں بدنام ہوا یا شہرت ملی، اس کو شہرت ملی، بدنامی بھی شہرت ہے، شہرت ملی۔ پرسوں میں پشاور گیا تھا، ہر کوئی کرک پوچھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ بندہ جو پکڑا گیا ہے، ماسٹر مائنڈ ہم ٹھہرے۔ تو اس کو روکنا حکومت نے کوشش کی، اس کو مسئلے کو ایمارچ کیا، میڈیا پر آیا، سوشل میڈیا پر آیا، ٹویٹر بھی ٹرینڈ چلے، اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی چلا، ڈیجیٹل میڈیا پر بھی چلا۔ اب اگر دوبارہ حکومت اس حد تک نااہل ہے پرائیویٹ کہ اس کو روک نہیں سکتے، تو پھر حکومت کی گڈ گورننس پروفیسر صاحب، یوں ہی باتیں ہیں۔ پروفیسر صاحب، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے ایک بچے کو 8 کلاس میں داخل کیا یا 6 کلاس میں داخل کیا، ابھی اس بچے نے وہاں FSC تک اسی ادارے میں پڑھنا ہے۔ ہر سال انہی بچوں سے پروموشن فیس لی جاتی ہے، ایگزام فیس لی جاتی ہے، جبکہ قانوناً پروموشن فیس ایک ہی ادارے میں اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو نیکسٹ ایئر آپ اسی ادارے میں یہ جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ PSRA کے قانون کے مطابق پروموشن فیس جو ہے بالکل ہے ہی نہیں۔ اب والدین بیسیکلی تعلیمی اداروں میں والدین کے لیے کیا ہے، اس کی تعلیمی قابلیت اس کے لیے اہم ہے یا جو مارکس ہے وہ اہم ہے۔ اب والد اگر اتنا وہ بیدار ہو، ویجیلنٹ ہو، تو قانون کے مطابق یہ فیس پروموشن فیس جو ہے PSRA ایکٹ 2017 کے مطابق یہ پروموشن فیس بالکل ہے ہی نہیں۔ اب والدین دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کاروبار چل رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو کوئی دوسرا تو نہیں پوچھ سکتا۔ اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو بالکل روک۔ ڈسٹرکٹ کرک میں جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ان کو آپ کاروبار کی فیکٹریاں سمجھتے ہیں یا تعلیم کے ادارے سمجھتے ہیں؟ اس میں دونوں فیکٹر ہے، کاروبار بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کیونکہ ان کی جو پرچیزنگ کمیڈیٹی ہے وہ کاروبار ہے۔ ان کی تعلیمی ادارے قوم کے درد میں تھوڑے بہت اگر ہوں گے تو زیادہ تر کردار ان کا کاروبار کی صورت میں ہے۔ تو کاروباری فیکٹر جب آ جاتا ہے تو کاروبار تو ڈیفینیٹلی آج کل سوشل سروسز سے زیادہ کاروبار کے امتحانی مراکز جتنے بھی ہیں ہمارے صوبے میں، یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے آپ کے ڈسٹرکٹ کرک میں لوگ ایگزام دینے آتے ہیں، اور جو حال ہیں وہ ایگزامینیشن ہال بورڈ فروخت کرتا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ پچھلے سال بھی اس سے 1-2 سال پہلے بھی میں رات کو جب کرتا تھا، اس کی ویجیلنس کرتا تھا، گھومتا تھا، تو میں بکر و کینٹ کے بچے مدر پلازا، یہ ہاسٹلز میں، ہائی وے پر دیکھتا تھا، رات 12 بجے تک وہ کھیلتے تھے، صبح ان کے پیپرز تھے، تو یہ لوگ صرف امتحان کے اندر آتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرک کی شہرت اس طرح ہے کہ یہاں امتحان کے لیے بچے آتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تقریباً بکر و کینٹ
रावलपिंडी, गुजरहान, बलूचिस्तान से भी लोग आए हैं। तो वो इम्तिहान के लिए आते हैं, रजिस्ट्रेशन उनकी यहाँ होती है और फिर यहाँ पढ़ते नहीं लेकिन इम्तिहान के लिए आते हैं। और वो प्योरली जस्टिस के लिए आते हैं, सबक के लिए तो नहीं आते, काबिलियत के लिए तो नहीं आते, मार्क्स के लिए आते हैं। और मार्क्स जिस तरीके से उनको दिलाए जाते हैं उनकी गारंटी होती है। और पैसे देकर, जो पैसे देकर नंबर ले रहे हैं, नकल से नंबर ले रहे हैं, क्या माशरे की बदअमनी, माशरे के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट करक है और जिस तरह ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडरात की मानंद है, तरक्की नहीं कर पा रहा, यही वजह तो नहीं है कि ऐसे क्रिएटिव माइंड, मास्टर माइंड लोग पैदा नहीं हो रहे हैं? बाबर, एक मसला यह है कि एक चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल बिजली चोरी हमारे इलाके ने उसको लीगलाइज किया हुआ है, कोई उसको बुरा नहीं समझता, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग किसी न किसी हद तक इन्वॉल्व है। हम सब इसमें थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है। सेम इज़ द केस विद चीटिंग। तो नकल भी हमने इसी तरह लीगलाइज किया हुआ है, माशरा उसको बुरा नहीं समझता। हर वो बंदा जो नकल के खिलाफ बात करते हैं, लोग उसको बुरा भला कहते हैं। क्या आप प्राइवेट इदारों को के साथ वालिदैन को बराबर के कसूरवार नहीं समझते? वालिदैन, आप वालिदैन की बात करते हैं, मेरा तो ख्याल है कि वालिद रहा ही नहीं, उसको अपने बच्चे की फिक्र कहाँ। वो तो इम्तिहान के दिनों में स्कूल को एग्ज़ाम फीस जमा कर देता है, पहले वो सारा महीना स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है कि उनको जो फैसिलिटी उनको रिक्वायर्ड है उनको दे दे। तो वालिद तो मेरे ख्याल में तो वालिदैन है ही नहीं। जब वालिदैन पैदा हो जाएंगे, ये 219 वालिदैन थे जो पकड़े गए हैं, बाकी 600-700 अभी तक पकड़े नहीं गए हैं मेरे मालूमात के मुताबिक। 219 पर तो FIR कट गए हैं ना। ये 219 वालिदैन इस तरह थे कि उन्होंने पेमेंट करके ब्लूटूथ खरीदे थे। थोड़ा बहुत नेगेटिव होता, लेकिन वालिद का किरदार तो अदा किया। मुझे वालिदैन का किरदार नज़र ही नहीं आता और मैं वालिदैन के किरदार को मानता ही नहीं। अगर वालिद का किरदार हो तो वालिद कोई भी वजह नहीं हो सकती कि वालिद को नेगेटिव हो जाए और पॉजिटिव हो। एज ए प्रोफेसर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और ये ट्रेंड जो है, उन्होंने जिन इदारों ने उसको प्रमोट किया हुआ है, उन्होंने बच्चों